question s'adresse à Madame Saïda Nounissi. Justement, à partir de l'Ukraine, à un certain moment, dans le congrès, dans les motions qui ont été votées. À un certain moment, je me suis dit, pourquoi pas, tous les motions ont effectivement été votées à un certain moment. وقالوا باش يفصلوا بين الدعوه والسياسه، بعدين قالوا لا باش نتخصصوا، قالوا باش نعملوا اون اوتوكريتيك، باش نعملوا نقد ذاتي اكسيتيرا. المشكله سي كو صحيح اللي فوتوا على ليموسيون هذوما ما فما حاجات معناها كونكريت qu'il aurait fallu réviser qui n'ont pas été révisées. Ou dans le cadre de ce débat interview, je vais donner juste deux petits exemples très concrets, très concis. باش ما نعرفوش زاد ما نمشيوش لمصر والبعيد التونسي نتاع النساوة. هاو في تونس سراج الغنوشي اللي هو توا ولا شرعي على الاخر، معناها انتخب بطريقه ديمقراطيه على الاخر. الغنوشي في المؤتمر الخيري كتب عام 78 شراج الغنوشي في مجله المعرفه اللي هي كانت لسان حال الحركه الاسلاميه وقتها. كتب ان ارتيكل طويل وعريض ايبيك الحقيقه ملحمي، كتب ارتيكل عظيم ياسر. الارتيكل هذا اسمه طريق العفه في مجتمع فاسد. نقرا منه دو بتيت لين هكا اون رابور افيك لو ديبان نتاع اليوم. يقول وحبائل الشيطان كما ذكر النبي عليه السلام هم النساء الكاسيات العاريات المائلات عن الحق المميلات قلوب الرجال عن طريق الله. وكم من شاب عمر المساجد وتلا القرآن فدخل عليه الشيطان من باب المرأة فصرعه وأفسد عليه عمله. ولذلك وحذرنا النبي عليه السلام من التكالب على المال ومن الجري وراء النساء وقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا le premier exemple. Est-ce qu'il y a eu une révision ولا est-ce que vous avez revisité مش المقال هذا بالذات mais ce genre de propos والنوع هذا من المواقف؟ Merci pour vos interventions. Seulement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, le combat des femmes en Tunisie n'est pas uniquement un fait politique. Il y a eu des gens, des femmes, des anonymes qui ont eu leur brevet d'études en 1920, qui ont été travaillés durant la guerre. Et d'ailleurs, il nous faudrait peut-être une guerre pour que la question des femmes soit définitivement résolue. Bourguiba n'a fait que donner un cadre juridique nécessaire parce qu'il ne pouvait pas faire à moins d'un électorat féminin. C'est aussi une réalité. Maintenant qu'aujourd'hui, on est quand même, comme vous le disiez, Saïda, au XXIe siècle, qu'on se pose encore la question de la femme, pour moi, me scandalise. Parce que tout simplement, les femmes, tant qu'on est, la liberté se prend. Comme on l'a fait tout récemment, quand il s'est agi de descendre dans la rue pour dire on n'est pas complémentaire de l'homme. Maintenant, Saïda, par rapport à votre discours, auquel ça marche, je n'ai pas compris grand-chose parce qu'il est trop générique. Et moi, je commence à m'agacer de ce tendance au consensus. Allez, on est tous ensemble, tous copains, on est tous mignons, on est au pays de oui-oui, chauffeur de taxi. Ça suffit. Il faut appeler un chat un chat. Quand vous parlez de contraception, qu'est-ce que vous entendez exactement? Quand aujourd'hui on se rend compte que les caisses de sécurité sont en faillite et qu'on a une démographie galopante, qu'est-ce que vous comptez proposer? Je ne dis pas que vous allez décider, parce qu'on est en principe actuellement dans un pluripartisme et que j'espère qu'il y en aura certains pour avoir un peu de, comment dire, avoir assez de responsabilité pour réfuter certaines choses. Maintenant, ce que je trouve beaucoup plus dérangeant, c'est le fait qu'on soit tous actuellement de la même couleur pratiquement. Parce qu'il n'y a plus de différence. Or justement, par rapport à la question des femmes, il serait peut-être temps de mettre bas les masses. Parce que je pense que personne n'a oublié qu'en 2011, après les élections de la Constituante, la première intervention faite par une femme qui était Nahda, Souad Abdelrahim, a été de se lever contre les femmes, les mères célibataires, et donc de les traiter de tous les noms. Et comme ont été traités juste après, à la même époque, je n'ai plus les noms en tête pour dire qui exactement l'a dit, mais on peut le retrouver grâce au miracle de Google, que les femmes démocrates ont été traitées de tous les noms. Ça, c'est une chose que la mémoire collective ne devrait pas effacer ou oublier. وقت اللي سمعت انه باش يكون فما زوز اطراف باش يمثلوا الحكايه هذيا في الخانه نتاع اليسار تشكلت لي معناتها مجموعه كبيره من الاسامي وبدأت كل مره قاعد نتخيل في وجه من الوجوه من الحركه النسويه نتاعنا باش تحكي وتدافع عن المراه. في الشيره الاخرى على اليمين ما لقيتش حتى اسم وبديت نتخيل انه بحركه النهضه ولا اليمين باش يبعث راجل والا
والا يبعث شخص باش ما يقولش حتى شيء، معناتها يحكي حديث ما نفهموش منه حتى شيء. باش نوجه لك سؤال مدام السيده، لو كان تعطي عنوان المداخله نتاعك شنو العنوان؟ العنوان نتاعها شنو؟ يعني انت معنا في المجلس كل يوم وتشوف يعني نساء حركه اي نعرف وتراقب في يعني خدمتهم وكذا، دونك سي تري بيزار، ما تنجمش تقول نجم نحكي عن القضيه هذه. معناتها في الحركه النسويه، معناتها نحكي في الحركه النسويه نسمع في النائبات والنائبين يتحط في قانون الماليه وفي القوانين الكل. انا قلت عندي تبارك الله انت عند اخوه هكا تعشمني خلينا السؤال الثاني رفيقتنا يسرا، يعني اليوم بعد اي جزء لا زلت على العنوان تاعها رفيقتنا يسرا، يعني بعد اطلاق النار في جميع الاتجاهات، بعد ما اطلقت النار على اليمين وانطلقت على اليسار من انجلس وصل العائله والملكيه مرور بستالين حتى نمشي لليسار اليوم محمد امام والرفاق في الجبهه الشعبيه. اليوم شنو البديل؟ يعني اطلاق النار هذايا نفهم، لكن شنو تنصحينا اذا كان خليتينا على البديل نتاعنا؟ اثنين، انه في صوره ما انه حركه النهضه اليوم تدافع عن التنصف وترشح على راس قائمتها كل نساء، نصوتوا حركه النهضه ولا؟ Sur les motions votées, la séparation, etc., les changements concrets, sur la question des positions de Rachid Ranouchi, notamment le texte que vous avez cité qui a été publié en 78. Effectivement, les motions, en fait, quand on regarde de façon plus précise la façon dont elles ont été écrites et la façon dont elles ont été réalisées. En fait, c'est un grand processus d'évaluation. Elles n'ont pas été réalisées pendant le congrès lui-même, donc c'est un travail qui a débuté il y a maintenant 2 ans, en fait depuis la fin de notre dernier congrès, qui était le 9e congrès qui s'est achevé en 2012. Et puis ensuite, on avait donc normalement dans notre règlement intérieur l'obligation d'avoir notre prochain congrès dans les 2 années qui suivent. 2014 était une année qui était très sensible politiquement, donc nous avons organisé ce grand référendum pour décider de reporter ce congrès. Donc cela fait 2 années maintenant que Majlis Shura, qui est cette institution législative qui représente l'ensemble des régions et l'ensemble des bases de Harakat al-Nahda, a commencé avec ses 150 membres à constituer des commissions en interne pour proposer justement une réécriture, une nouvelle réflexion sur les textes constitutifs. Parmi ces textes-là, donc il y a la question notamment des valeurs, la question des objectifs politiques, la question de ce qu'on appelle l'identité historique de Harakat al-Nahda, et les commissions qui ont été désignés pour faire ce travail sont venus à chaque fois, quasiment tous les trimestres, avec des nouvelles propositions qui ont été entérinées par Majlis Shura jusqu'à arriver au bout de 2 années de ce que moi je considère comme étant un formidable travail de démocratie interne au sein de notre parti, arriver avec un contenu qui est celui qui ensuite a été publié et qui a été communiqué aux médias et au reste de la scène politique tunisienne. Et de façon concrète, quand vous avez un parti politique dont précédemment le règlement intérieur faisait une trentaine d'articles, qui se dote désormais d'un règlement intérieur qui fait à peu près 140 articles. Qu'est-ce que cela signifie? Si ce n'est la professionnalisation de cette institution-là et donc de sa projection sur une scène politique professionnelle avec des et notamment d'accepter d'être régi par la loi des partis. Lorsque nous avons travaillé, lorsque nous avons réalisé cette réflexion sur notre règlement intérieur, nous nous sommes basés également sur ce que la loi de 2011 sur les partis politiques disait et ne disait pas aussi ce qu'elle interdisait sur les partis politiques. Donc finalement, ce qui était pour nous une pratique, parce que nous ne sommes pas illégaux, nous ne sommes pas hors la loi. Depuis 2011, cette séparation entre le khitab de Siyes et le khitab de Dini, qui a été imposée aux partis politiques par la loi tunisienne, est quelque chose que nous pratiquons. Nous ne sommes pas en infraction.
et nous n'avons pas été en infraction lors de la lors de la campagne de 2014, auquel cas cela se serait su. Et donc du coup, là où s'opère le changement, c'est de dire... Allez, s'il vous plaît. Là où s'opère le changement, c'est de dire, je suis contraint par une loi civile qui est présente, et ensuite, je m'approprie ces propres dispositions-là, et elles deviennent mon règlement intérieur, et elles deviennent mon fonctionnement même à l'intérieur de cette institution qui est la mienne. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui est finalement... comment dirais-je, de l'ordre de l'inattendu, c'est une évolution naturelle de la scène politique tunisienne dans laquelle nous, on s'inscrit. Et de façon concrète, les personnes qui... D'accord. Je finis sur celle-là et après je réponds aux autres. De façon concrète, les personnes qui, par exemple, au sein de Harakat al-Nahda avaient des fonctions qui étaient des fonctions religieuses, que ce soit des gens qui, par leur formation, étaient des gens qui étaient plus actifs dans des sphères religieuses, notamment dans les mosquées, ces gens-là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est déjà le cas par la loi, mais également par le fonctionnement du parti, n'ont pas le droit de cumuler des charges et n'ont pas le droit de siéger au sein des instances représentatives. Et c'est pour ça que beaucoup m'ont posé tout à l'heure la question de savoir pourquoi Habib Bellouz avait démissionné. Il n'y a pas que Habib Bellouz, c'est peut-être le plus illustre d'entre eux, mais tous ceux qui portent, disons, un engagement qui n'est pas un engagement politique au sens stricto sensu, nous considérons dans le cadre de notre évolution en tant que parti qui n'ont rien à faire dans les instances du parti et comme représentants de ce parti-là. Et pour nous, véritablement, c'est cette appropriation-là. Par rapport à la question de la Ranouchi, évidemment que l'intelligence politique d'un leader, c'est sa capacité à évoluer et sa capacité à produire du texte qui soit différent de période en période. Ce qu'a pu écrire Al-Ashtaranouchi en 1978, c'est pas ce qu'a écrit ensuite Al-Ashtaranouchi quand il a, notamment dans les années 90 et ensuite dans le cadre des travaux du 18 octobre 2005, dit sur la question des femmes. Et c'est d'autant moins ce que, lorsqu'il s'est agi de façon concrète, non pas grabouiller un petit texte sur son bureau, mais voter une constitution, à ce moment-là, on a vu véritablement quelle était la position de ce parti-là, c'était de voter l'égalité entre les hommes et les femmes, d'accepter, avant même le vote de la Constitution, la question de la parité, lorsque l'instance de protection des objectifs de la résolution était venue avec cette proposition-là, qui a été intégrée dans le code électoral, la loi électorale de 2011, de réaliser cette pratique-là, c'est-à-dire d'accepter de finalement venir être un compétiteur dans les élections en respectant le principe de parité, et puis ensuite d'inscrire ce principe-là dans la Constitution, et aujourd'hui d'être dans une situation où, lors de la discussion qui a lieu en ce moment sur la parité horizontale et verticale dans la loi électorale des élections municipales, nous sommes allés également vers la décision d'aller vers la parité horizontale. Et je crois qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont prouvé, dans toute la classe politique confondue, que lorsqu'elles étaient deuxièmes dans leur liste, elles auraient pu aussi bien faire que les premiers. Que celles qui ont été promues tête de liste par leur circonscription, et là j'ai ma jeune collègue Ahmed Ben Mohamed qui était aussi tête de liste dans sa circonscription, ça a marché. Nous avons gagné des sièges, nous avons été aussi compétentes, pour ne pas dire plus compétentes que si c'était des représentants mâles. Nous avons obtenu des voix, nous avons prouvé en tant que femmes politiques que nous étions capables, parce que c'est souvent vous savez, l'argument de la compétence qui est rejeté à la figure des unes et des autres, quel que soit leur parti, peut-être excepté Massa qui est allé tout seul. Et qui est un exemple à ce titre-là. Quoique il faudrait voir, est-ce qu'on met des femmes dans les circonscriptions perdables ou gagnables, c'est aussi une donnée importante pour juger finalement du sérieux des partis politiques lorsqu'ils vont dans ce genre de disposition. Et finalement,
Vous dites qu'est-ce que ça signifie en tant que changement? Pour nous, l'une des principales évolutions, c'est de revoir la relation qu'il y a entre l'État et le citoyen. Et notamment d'accepter, dans le petit extrait dont vous parlez, qui est finalement une question très morale, d'accepter le fait que la sphère privée de l'individu, l'État n'a pas à y fourrer son nez. Et ça, c'est une évolution, alors, qui est une évolution, moi je pense dans le monde arabe, on est dans des sociétés très holistes, on est dans des sociétés où on considère que l'État, on a un père de la nation, nous, hein, c'est la grande famille, hein, on est une famille tous ensemble, donc de considérer que l'individu a une sphère privée dans laquelle il peut évoluer librement et dans laquelle il peut exercer ses libertés individuelles qui par ailleurs sont garanties par des textes qui en termes de hiérarchie des normes est tout en haut, la constitution tunisienne. Et donc du coup, moi je considère que cela relève de la transformation politique et de l'évolution politique qui est un signe jusqu'à présent relativement positif et de bonne santé, disons, intellectuelle chez les partis politiques. Concrètement, est-ce que là, elle réfute ce genre de propos, madame? Je vais finir. Qui bloque la loi? Restez, on pourra discuter après, si vous voulez. Qui bloque la loi intégrale? Je pose la même question, madame Rahima. S'il vous plaît. On ne va pas terminer alors, comme ça. Juste un point d'ordre. راهو مانيش نحل المشاكل كلها. هذه أولا وعدتكم تو في الفطار نبداوها من نهار أحد من 9 من الصباح حتى لليل. تو نعاودوا نعيطوا. دونك جيست في دي زيجونس دي تروك كان باش نقعدوا نعمقوا ما نمشي نفضوا شيء مش قرارات في الآخر. Qui bloque la loi électorale, Hamida Jbini? La loi intégrale, pardon. On se pose la même question. Aujourd'hui, même à l'Assemblée, lorsque le bureau de l'Assemblée a récemment réalisé son planning pour les lois qui nous restent pendant la période estivale, on s'est dit pourquoi est-ce que finalement le ministère n'a pas finalisé le travail et que la loi a été transmise. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas, pourquoi on n'y est pas encore? Moi, j'ai un semblant d'explication. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans la classe politique qui considèrent que ce n'est pas une priorité. Qui considèrent qu'aujourd'hui la priorité c'est les lois économiques, que c'est la loi électorale, que c'est la mise en œuvre de la Constitution. Moi personnellement je considère, et Frida le disait, il faudrait une guerre, on est en guerre, il y a une guerre contre le terrorisme qui, moi, à mon sens, je crois véritablement aujourd'hui qu'une des façons les plus efficaces de lutter contre le terrorisme, c'est de garantir à la fois la protection des femmes et de garantir les droits des femmes. Ce serait une façon qui serait beaucoup plus efficace et directe de pallier aux injustices de toutes sortes, notamment économiques et sociales, qui ensuite font le saut et le contexte favorable pour que les extrémistes de tout genre puissent trouver de la... D'accord, c'est pas bien. Pour résumer, quelqu'un disait, c'est toujours Frida, vous citez cet épisode de Sohar Abdelrahim contre les mères célibataires, alors soit très bien, mais vous ne voyez pas aussi quand Yamina Zorlem il défend ouvertement les mères célibataires en proposant à ce qu'il y ait une protection et une transformation du statut de l'enfant né hors mariage, à ce qu'on protège ces femmes-là. Vous ne voyez pas aussi lorsque Mahdi El Abdi reçoit des prostituées à l'Assemblée pour les écouter, pour proposer aussi des initiatives législatives en termes de protection de ces femmes-là. Donc moi je crois que c'est bien toujours de faire attention, de regarder où se trouvent les expressions de part et d'autre. Et donc je résume. Alors, sur la question de l'islam, si, Daesh, etc., c'est très important ce que vous dites. On pense la même chose. Et c'est pour ça que nous on a arrêté de parler d'islam sié. C'est pour ça aussi que Matfarat Shbash avec ce qu'a dit Youssef sur la question de l'islam sié, c'est parce que nous aujourd'hui on considère que, en tant que parti politique, on ne se définit même plus comme étant les partisans de l'islamisme, mais on se définit comme étant des musulmans démocrates.
mais je vais vous répondre. Pareil, on peut en discuter tout à l'heure, mais les références, elles sont claires. Nous, d'une part, on se met dans cette évolution qui existe au sein de l'école réformatrice tunisienne et qui a ses têtes de pont, et dont Tahar Ben Achour, que j'ai cité tout à l'heure, est l'un des plus illustres, mais il n'est pas le seul. Et d'autre part, nous considérons aussi que, eh bien, nous avons le droit d'inventer une réponse politique à la question de cette harmonie ou cette cohérence entre à la fois les principes de la démocratie et les principes de l'islam. Et cette question est une question qui est ouverte pour nous. Et ces textes que nous avons votés lors de notre dernier congrès, où il y a véritablement une feuille de route qui, avec une explication historique qui est très intéressante et que je vous conseille de lire, où il y a ces références-là. Il y a même un courage pour dire que, eh bien, dans un état ou dans une tendance post-colonialiste, de laisser les acteurs se définir eux-mêmes et d'accepter que les acteurs puissent se donner leurs propres références et se projeter sur la scène politique tels que eux le désirent, et non pas tels que on les définit ou tels que on les, je dirais même, emprisonne dans des catégories politiques qui n'évoluent pas. Et justement, en quoi est-ce que la situation tunisienne permet cela? Si on est véritablement dans un cadre démocratique, bien sûr vous dites qu'ils en bénéficient, évidemment que nous en bénéficions, et nous considérons même que nous en bénéficions pour produire quelque chose qui est intéressant pour la société dans laquelle nous sommes. نعتبر انه الحركه النسويه عرفها في تونس كيف ما يعرفوها التاريخيين انها سيده اليسار بالمعنى العام. يعني هو جزء من النقد الداخلي والموسع اللي يبني بداية راهو مش مع الحركه النسويه التونسيه، بدا في العالم الكل، الناس تقول لك راهو مربوط بالصراع الطبقي فقط، والنساء يقولوا لك راهو مرهون بالابويه اللي ركايزها يمكن منها الصراع الطبقي، ما فما حاجات اخرى تتجاوزها، بدا بيك كما قلت العنف والاستغلال الجنسي. والحركه النقديه هذه تلاقات في مقاطع عده وتقاطعك مرات وتنافرك مرات، ولكن تنتهي دائما بانه تقدم للامام. يعني انا نعتبر انه نقد 18 اكتوبر الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيه كان موقفها واضح من 18 اكتوبر اللي هو تحالف مع الظلاميه، ما ينجم كان يقدم للناس اللي عملوا 18 اكتوبر اللي تبني عليه بعد 2011 ناخذنا الموقف من التناصف، خلى اليسار كمان اليوم يخمم في التناصف بشكل اكثر عقلانيه، وهكذا عجله التاريخ قاعدين نحركوا فيها مع بعضنا، ونعتقد انه ميزه اليسار عكس الحركات الاسلاميه هو انفتاحه على النقد من داخل ومن برا زاده، وهذا ينجم يكون كان ايجابي. اذا كل النساء يترشحوا من النهضه او النهضه ترشح كل مرشحينها نساء وتكون الحزب الوحيد في ذلك، واللي هي فرضيه يعني طوبويه، يمكن في حزب النساء مستقل، حزب اسلامي نسائي ربما، ولكن نعتقد انه على قاعده البرنامج والكفاءه نصوت، لانه فما في التجربه التونسيه النساء ترشحوا يظهروا قراب منا، ولكن كيف شفنا حملتهم الانتخابيه لقيناهم بعاد ياسر في الطرح المتعلق بحقوق النساء، حقوق النساء هي الفيصل بالنسبه لي انا على الاقل، ما نجمش نجاوب على الحالات النسويه الكل، باش نصوت يلزم المراه اللي تمثل مطالب النساء التونسيات. السؤال حول اليسار علاش انجلس علاش بون سي با جلال ما نجمش نعمل جرد اليسار الكل وحركاته الكل، كيف ما نجمش الحقيقه نتعرض للاسلام السياسي البشع نتاع القتل والترهيب من الهلال الخصيب الى افغانستان، يعني هذوما زوج اطروحات انا اقصيهم، كيف ما تعرضتش مثلا في دروس الحزب التحرير اللي هو حزب اسلامي، اما اللي دستور واضح معناها زي باش امكانيه النقاش فيه مش ممكنه، لكن صحيح انه كما نفس الكلام الحركه اليساريه احتضنت في وسطها معارضتها، وهو اللي قدم بها وهو اللي خلاها تعيش وتتنفس. باش نجاوب كمان على سامحني فتحي على الوقت الفكرة، خاطر سيدة تعاودت حكيت عليها برشا، j'ai fait partie des gens qui ont élaboré le draft de cette loi et j'ai vu que النساء من مشارك سياسية مختلفة قالوا والله قانون باهي ودرجناه وهي اللي باش يقدم بنا، لكن جيت تعانيت في الظهر من بعد في اللقاءات مع السياسيين ومع الأحزاب، ويجي للأسف الضغط سواء الإعلامي دائما
من نساء حركه النهضه. راهو كل مره الزيتونه وين يحضر الدراسه نتاع القانون تجيب لنا نائبه من النهضه وتقول القانون بيه وعليه وكسر الهويه التونسيه ونفس المقولات. فالبلوكاج جاء من النهضه، والتراجعات في وسط النص القانوني هذا قاعده تصير بسبب ضغط النهضه بما في ذلك للاسف نساء من النهضه. وارجع لحلقه 16 مارس في قناه الزيتونه تشوف نايبه شوف ما نعرفش اسمه استاذ ناس شوف الحلقه تشوف النايبه النهضويه وماهيش اول مره للاسف. نقول للاسف على خاطر الاسلام السياسي في كلام غسان وفي كلام العديد من الاصدقاء. الاسلام السياسي التونسي هل ترى مختلف على الاسلام السياسي في العالم. 2008 راشد الغنوشي يقول انه التوانسه عندهم دين لابن الباس، واحد من منظري الوهابيه مش من منظري الاسلام السياسي. لاخر لحظه اليوم اعلنوا الفصل واننا المسلمون الديمقراطيون باش يحاولوا يقربونا الصوره نتاع المسيحيين الديمقراطيين اللي يحكموا مثلا في المانيا، اللي هما يعتمدوا القانون الوضعي بشكل واضح وعلاقتهم مع الكنيسه هي الحمله الانتخابيه لا اكثر ولا اقل. لكن كي نشوفوا الردود الفعل جوست ابخي تبقى سمية الغنوشي تقول لك انه وصف وظيفي فونكسيونيل ستركتوريل، ماهوش في المرجعيه وماهوش في الخلفيه، مازلنا في حسن البنا من حيث المرجعيه. يعني انا نقرا راشد الغنوشي عام 2008 اعتزاز بابن الباس، وعام 78 يكتب يقول انه انا وقت اللي نلوج على مراجع الفكريه ما يمثلنيش ولا الطاهر بن عاشور، انا يمثلني انسان مناضل لوجت عليه كيف حسن البنا كيف السيد قطب، ونبقى في الموجودي ونبقى في كتاب الظلال ما يغنيني عن المكتبات الدينيه العربيه والعلميه. فهذا الازدواجيه له اليوم وله البارح واستراتيجيه دائما وخاصه مع حقوق النساء. واللي انا نفرح به في لقائنا من النوع هذايا انه جوستومون انه فما امكانيه حوار، ولكن وقتاش امكانيه الحوار نجم تجيب نتيجه؟ وقت اللي نمنوا اللي نحن ندافعوا على حقوق الانسان مهما كانت الكاسكيته السياسيه نتاعنا، وقت اللي الانضباط الحزبي نجموا نكسروه بان نقدم مبادره خاصه بحقوق النساء سواء من اليسار ولا من اليمين. بالنهايه وقت اللي نلقى حتى نائبه من النهضه يا رسول الله صحح على التساوي في المنابات اللي هو درجه بسيطه جدا نحو المساواه في الارض، ولو نائبه امراه تقول انا امراه جو ديفون جاسور ما نتسائل معناها شنو هي قيمه كتله نسائيه جبناها بالتناصف في البرلمان نتاعنا، باغي زاد للاسف بالنسبه للجبهه الشعبيه ولا امراه موجوده. يعني هذوما الاسئله اللي لازم نطرحوها على بعضنا، يا هل ترى نتصرفوا كقطيع انتخابي سواء خارج الانتخابات ولا وقت الانتخابات وفي الهيئه، والا نتصرفوا بمطالب نسائيه ونسويه حقيقيه مهما كانت تنويماتنا السياسيه. نعتقد هذا مهم جدا. وقت اللي نشاز فكرت باش تعمل اللقاء هذايا كان الهدف بتاعنا الاساسي هو نبعدوا على المساجلات وعلى ولا تكون النظره بتاع سواء اليساريه المناظره اليساريه باش نتكلموا ولا المناظره الاسلاميه باش تكون بوليستان. مع الاسف احنا ما صارش كيما هكا وكل واحد يتكلم من مكانه، وربما صعيب وضعيه الكلام هذايا بالطريقه هذه صعيب للظرف هذا. ربما الحاجه اللي كان ماذا بيا جبدوا عليها هي الاختلافات داخل الحركات اللي فيها، سواء داخل الحركات النسويه لانها متعدده كثيرا، سواء كانت الحركات النسويه تسمي روحها يساريه او علمانيه او غيرها، او الحركات النسويه اليساريه اللي هي الإسلامية اللي هي ما نعرفوش الكل. وانا السيده معناتها كنت ماذا بيا لك غلبت هنا الاكاديميه على المناظره بتاع حركه النهضه، لانه احنا في حاجه للمعرفه من هذا النوع، اذا مختلف التعبيرات النسويه اللي تتكلم من اللي تقدم نفسها على الاقل على انها حركات اسلاميه، سواء كانت حركات اسلاميه من المسلمات اللي قدموا انفسهم كمؤمنات
ولكن لا يتقيدون بأي نص شرعي. وهناك حركات من هذا النوع ما نعرفوش في تونس موجودة ولا مش موجودة، أو من الحركات النسوية المسلمة التي تقدم نفسها على أنها مسلمة كذلك، ولكن تقدم نفسها على أنها تطمح أن تطور الشريعة بحد ذاتها، يعني تبقى في إطار الشريعة خلافا للذي ذكرته من الأول. يدخل ويروا أنه ممكن تطوير الشريعة في هذا الحال، بينما والسؤال هنا هو هل من الممكن حقا أن تتطور الشريعة؟ ونشوفوا يعني كان المحاولات اللي صارت حتى التو لم تنجح كثيرا من هذا الباب، أو إذا كان ثم حركات نسوية أخرى اللي هي عندها منطلقات مختلفة، كان بدي أنه يقع تقديم شنو النقاش اللي موجود حاليا في وسط الحركات النسوية، مش معناتها هذا كان مش نتكلم فقط كمضافة لحركة النهضة. شكرا. نقولوا احنا ورثة الإصلاح، فكرة الإصلاح التونسي عندنا عن مسكندين، افتتحنا جدي الله يرحمه افتتح جامعة يعني فرع جامعة الزيتونة في الجنوب، وأفتخر بذلك وتربيت على الفكر هذا. دوك ما تربيتش على كتب حسن البنا وما تربيتش على كتب سيد قطب، ونخرجوا من الأمور هذه لأن مرجعية حركة النهضة مرجعية متنوعة جدا، ونشاطي كان في الخارج، أنا نائبة على دائرة في إيطاليا، ونشاطي كان في الخارج مع أحزاب من مرجعيات مختلفة وخاصة من الأحزاب اليسارية. التربية الفكرية بتاعنا عندها مشارب مختلفة ونعتز بالأمر هذا. فقط أنا شدتني كلمة من إن الحقوق النساء، إن ندافع عن حقوق النساء بغض النظر عن المرجعيات بتاعنا. نبدأ بين قوسين إن إحنا كحزب حركة النهضة يعني في العائلة الإسلامية بصفة عامة السياسية الإسلامية بصفة عامة هناك تنوع شديد، وعندنا القدرة على أن ننتقد أنفسنا ذاتيا، واللي يقرأ كما نقولوا إحنا الورقات الصادرة من المؤتمر فيها نقد يعني أحيانا لاذع لبعض الأخطاء اللي عملنا، ونعترف بالأمر هذا اللي ممكن يعني في العديد من المرات مثل الأمر بتاع التكامل والشريعة إلى غير ذلك كانت بمبادرات فردية من داخل حزب حركة النهضة، لكن رغم ذلك إحنا قمنا بالعديد من المراجعات وبالنقد الذاتي. لكن في الجانب الآخر من العائلة اليسارية، ونقولوا إن العائلة اليسارية فيها تنوع كبير، لكن عدم القدرة على النقد الذاتي في الأمر هذايا ما نحكيش على التاريخ ببعده يعني في الفترات القديمة، نحكي على التاريخ المعاصر. المدافع على حقوق المرأة بغض النظر عن المرجعية لم نرى اعتذار احنا من النساء الديمقراطيات في دفاعها عن في تبييضها يعني للديكتاتورية عندما كانت المرأة التونسية نقولوا كيف الديمقراطية ممكن لو اعتذروا ما نعرفش، لكن بصفة عامة المراجعات نقول ان النقد الذاتي مهم جدا للتطور، والعتاب احنا بنعمل حزب حركة النهضة معاتبة ذاتية او نقد ذاتي للتطور، ورأينا هذا التطور في ان اليوم المرأة النهضوية في البرلمان هي من تدافع عن المرأة. اذا كنا مش نحكيو على دور المرأة النهضوية في البرلمان عارفين نشمل كلمة
نقولوا في الفتره في المجلس الوطني التاسيسي وشاركنا في الدستور، ونقول ان داخل حركه النهضه كان فما شكون معارض للتنصر، لكن كان فما شكون يدافع على التنصر، ومن داخل العائله اليساريه كان فما شكون يدافع على التنصر، وكان فما شكون ضد التنصر. ولماذا ضد التنصر؟ لان اللي كان الخطاب بتاع التنصر كان خطاب بتاع بروباغندا اعلاميه فقط، وكان بتاع بروباغندا بتاع استعمال في كما نقولوا احنا في القائمات الانتخابيه. ممكن حزب المسار يحترم الامر هذا، لكن العديد من الاحزاب اليساريه الاخرى كانت في لجنه التوافقات ضد التناصر، ولانها ما عندهاش تقول لك احنا ما نجموش. بالنسبه لي انا ورقه انتخابيه لكن ما عنديش الامكانيه وما نحطهاش في الانتخاب، لان ما يدافعوش على المراه بصفه عامه. حقوق المراه هي بغض النظر على من تحكي في نتيجه الانتخابات ان ندافع عليها كحقوق المراه. بالنسبه لقانون العنف او القوانين الاخرى بصفه عامه في الدفاع عن المراه، كتله حركه النهضه تقدمت بقوانين تدافع عن المراه، واخر قانون هو عقده الامومه اللي يمس بالحق المراه الجنسيه. وبالنسبه للقانون المناهضه للعنف من المدافعين عليه ومن المشاركين فيه. لذلك لحظه مع بعض في قضايا المرأة بالذات اللوم على كل العائلات السياسية، اللوم على كل العائلات السياسية بمختلف مراجعها. من يدافع على قضايا المرأة في كل العائلات السياسية يتوحدوا وتطرح قضايا المرأة، ونلاحظوا المعارضة من الجهتين كي تطرح بالفعل قضايا تمس الرصيد الانتخابي بتاع الرجل بصفة عامة في داخل الأحزاب السياسية، وهذا اللي في لجنة التوافقات ولينا في المجلس الوطني التأسيسي، وشفنا في قانون البلديات حاليا لأن المقترح بتاع في قانون البلديات هي كتلة حركة النهضة، وكان ثم معارضة من الجانب الآخر لأن بحسابات انتخابية تعارض الأمر هذا. دونك في الجانب الموضوعي مش مشكل إن نعمل نقد ذاتي أحيانا، إحنا حزب حركة النهضة عملنا المؤتمر بتاعنا وعملنا نقد داخلي وأثنينا أحيانا جد بعض التصريح عملنا مراجعات وعندنا العديد من كما نقولوا النقاط الإيجابية والنقاط السلبية اللي نعرض عليها، لكن في قضايا المرأة لا أحد يزايد علينا. Alors, j'ai bien compris, donc vous représentez, vous êtes présenté en tant que député de l'Arda, etc. C'est clair. Mais moi, je vous pose la question en tant que... En tant que femme, quelle est votre position sur la question de l'égalité face à l'héritage? فقط معناها انا وقت اللي سمعت سي فتحي يعرف كلتا المتداخلتين بانهم نسويتين، عندي سؤال ليك مدام سيدة، هل est-ce que vous vous revendiquez en tant que féministe d'abord, que ce soit féministe islamique اللي هي est-ce que vous vous revendiquez en tant que tel؟ خاطر jusque là بحركة النهضة سمعت السيدة محرزية العبيدي qui se revendiquait en tant que tel أكهو. Donc si c'est le cas j'aimerais bien avoir une réponse par rapport à ça. Sinon بالنسبة لتاريخية حقوق النساء والنظام الأبوي وغيرها هو جاء قبل اليمين وقبل اليسار، لكن اليسار جوسك لا كان أكثر واحد حارب هالنظام الأبوي ودافع على حقوق النساء. هذاك علاش نقولوا الحركة النسوية d'une manière ou d'une autre خرجت من صلب اليسار، لكن اليوم 2016 في تونس لقينا رواحنا في مش وقته من اليمين ومن اليسار. Par rapport au pluralisme, vous avez cité le pluralisme des femmes, on est des femmes plurielles, etc. أي معناها الحركة النسوية المستقلة عندها سنين وهي تحارب على مصطلح النساء وليس المرأة، إيمانا منا بتعدد وتنوع النساء وبخلفيتهن السياسية وغيرها والاجتماعية وغيرها. Par contre, on retrouve pas souvent ce terme-là حتى في المداخلة نتاع صديقتنا من حركة النهضة، أنا سمعت كان امرأة، donc ça ne vient pas هالمقترح هذا ne vient pas du côté من الإسلام السياسي وحركة
il vient de l'autre côté, par le féminisme indépendant tunisien qui a bataillé pour ce terme aussi, pour l'instauration de ce terme, les femmes plurielles, nisa wa laysa imra'a. En ce qui concerne l'instrumentalisation des femmes sous Ben Ali, bien sûr, on l'a vécu en tant que femme, on l'a vécu en tant que femme démocrate, et on l'a vécu aussi malheureusement, nous, femmes démocrates, essentiellement, on a vécu énormément ceci. الخطابات التشويه اللي صار ما نقولوا احنا فما une concentration تاع جهد سياسي كبير تم فقط لشلب للثلب والشتم هالنساء الديمقراطيات هذوما هالمنعشنا الفزاعه هذه اللي جايبت لنا بحاجات ماهيش نتاعنا وماهيش نتاع ديننا ماهيش نتاع شعبنا فاحنا عشناه وكنا ضحايا ما نعرفش علاش باش نعتذروا لكم بالعكس معناها احنا كنا ضحايا نظام بن علي وكنا ضحايا نظام حركه النهضه فمانيش عارفه معناها صلح لي كان غالطين على شنو باش نعتذروا لكم دافعنا على نساء في وقت بن علي دافعنا على نساء تحت بعض بن علي وما زلنا ندافعوا عليهم باردون تدافعوا على نساء ضحايا العنصريه الأوكرانية اللي هما النهضه ما دافعوش عليهم الوغ باغ كونتخ المواقف الاخرى اللي جات من حركه النهضه بعدها les exemples multiples ont été cités مانيش باش نزيد ندخل فيهم لا سيدا وغيرها هذوكم نتصور النساء ضحاياها والنساء زاد مادام الريفيات اللي انت تقولي ما عندهم حتى بطاقه تعريف كانوا ضحاياها ايضا كيفاش وعلاش خاطر وقت اللي احنا ان طونك احنا او سان دو لا تي اف دي وقت اللي نخدموا باغ اكزومبل على لو دروا على لافورتمون باش نعطي ان سول اكزومبل بور نو با ميتالي وقت اللي كنا نحكيو على افورتمون انونيم اي غراتوي من بعد بالممارسات تحت حركه النهضه ولا l'avortement était l'accès à l'avortement est devenu de plus en plus dur لشكون النساء اللي ما عندهمش فلوس اللي يضطروا يمشيو للكلينيك دونك النساء الريفيات اللي ما عندهمش بطاقه تعريف هذوما اول ضحايا الحاجات هذوما اللي تقالوا والا طبقوا فعليا من عند حركه النهضه خاطر هي وقتها شدت الحكم وصار ان شونجمون كبير على مستوى les pratiques qui touchaient et qui concernaient les droits des femmes et le corps des femmes. Sinon حكينا على cause commune ما نعرفش كيفاش اذا كان ما عندناش مرجعيات هي بيدها وطرق عمل هي بيدها واذا كان احنا كموفمون فيمينيست اوتونوم افون تو من بعد احنا كنساء تونس تعرضنا لهالكم الكبير من الشتم والثلب والهرسله من عند حركه النهضه من عند بوليس حركه النهضه اي وي مدام كيفاش احنا باش نخدموا على ان كوز كومون انصامبل جو ne le vois pas voilà. تكلمت عليه الزوز le code du statut personnel et vous avez cité quelqu'un qui a travaillé sur le code du statut personnel et je vais essayer de me rappeler, de résumer la position de Hélène Zohri qui a beaucoup écrit sur ce texte-là. Le code du statut personnel, c'est le bonheur et le malheur de la Tunisie. Pour la première raison, le code du statut personnel est à l'initiative de l'État et du chef de l'État, bolivien. Dans une politique boliviste qui est considérée que les bonnes idées, même si elles ne sont pas partagées par le peuple, doivent être exercées et soumises au peuple. Donc, le code du statut personnel, ne l'oublions pas, c'est une initiative de l'État. Mais la conséquence à ça, c'est que le côté juridique, la mise en application du code du statut personnel a entraîné une fragilité. Parce que les Tunisiennes, ce qu'explique Hélène Zohri, les Tunisiennes n'ont pas été actrices de leur propre émancipation. Elles ont reçu une émancipation dictée par l'État et par Bourguiba. C'est ce qui a fait la fragilité du code du statut personnel. Ce n'est pas l'idée la plus intéressante que dit Hélène Zohri. La deuxième idée intéressante qu'elle dit, c'est que certaines femmes, pour s'opposer à l'État, associent l'État au code du statut personnel. Et donc l'expression de leur opposition politique à l'État se fait par l'opposition au code du statut personnel à son contenu. Entre autres, le port du voile
a été une des expressions de l'opposition politique à l'État. Donc ce code du statut personnel, c'est quelque chose, c'est une machine qui fait avancer, mais qui fait reculer. Et malheureusement, jusqu'à présent, et même des discours, la seule défense des femmes, quand elles sont soumises à la dictature ou à la société masculine, la seule défense des femmes, c'est de se réfugier chez l'État, en demandant à l'État d'intervenir, de lui dire qui va se faire, qui fait ça. Donc nous sommes dans cette situation où les femmes doivent construire leur propre histoire en devenant les sujets de l'histoire et ne pas recevoir l'émancipation de la part de l'autorité. Deuxième remarque, l'islam politique. Bon, je peux parler le voile. Moi, je considère qu'il faut vraiment réfléchir à la question du voile. Que ne pas réduire la question du voile au marqueur politique, c'est ridicule. Je suis dans une association, البنات الكل اللي لابسين الحجاب ماهمش اسلاميات ça n'a aucun sens معناتها pire que ça باش نعطيكم انا نعرفهم وعندي في les associations des filles voilées ont un comportement intime plus libéré que des filles non voilées باش تقيس انت العبد شنو التصرف نتاعو محافظ ولا مش محافظ تلقى متحجبه تصرفها مع الأولاد وتصرفها الجنسي اكسترا متحرر أكثر من طفلة أنت باش تحط عليها يدك وتقول لك حرام وهي لا هي لابسة لا خمار لا عاملة حتى شيء. Pour l'islam, je m'adresse à Madame Saïda. Donc, ما نتصورش اللي حركة النهضة خرجت من الإسلام بوليتيك. حركة النهضة خرجت من la politique de l'islam. Et Ranouchi a choisi de se démarquer de la frange qui soumet la politique au texte musulman et au texte sacré, et de se démarquer aussi de Hizb al-Tahrir en les renvoyant vers les extrêmes. Et d'adopter l'islam politique. Où est l'islam politique? Vous avez été vraiment l'exemple parfait. C'est que l'islam est politique. L'islam, c'est l'ANC. L'islam, c'est le vote. Nous sommes là. Il y a des votes, nous participons. Il y a des idées, nous en prenons certaines, on en refuse d'autres, etc. Mais ceci, c'est encore de l'islam politique. C'est l'islam qui fonctionne avec les institutions politiques. Et il participe à la transition démocratique, même avec Ben Ali ou les restes de Ben Ali, en considérant que les restes des Destouriens, c'est une famille politique avec qui il peut faire alliance. Ranouchi fait alliance avec une partie des Destouriens, qui m'a PJ Kaïsef qui a fait alliance avec eux, etc. Donc c'est l'islam politique, mais ce n'est pas la politique de l'islam. Je pense qu'on est là, mais c'est... Voilà. انت مالوريزمون ما تبعتش مداخلتي من الاول، اما التعليق الاولاني اللي جاني اللي انا نيران على الناس الكل اطلق نيران بما في ذلك على اليسار، لكن في علاقه بنقد الحركه والجمعيه النسويه للنساء الديمقراطيات اللي انا مدرستي الاولانيه في النسويه وفي حقوق الانسان، في علاقه بالاسلاميات. في علاقه بالاسلاميات، للاسف السؤال اللي طرحته سيادتك هو واحد من عناوين تشويه الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات، لانه للتاريخ هذا قال في 2011 وقال في الراديوات اول الثوره الى غير ذلك، ودائما قال لهم وقت اللي مشيوا للمجلس كمؤسسه ديمقراطيه قالت لهم النائبه منيا ابراهيم لها يسمي en 2011 منيا ابراهيم قالت لهم انتم يلزمكم تعتذروا لشكون؟ للحاجه هلاميه عمرها ما دقت للتاريخ، عمرها ما دقت باب الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات وطلبت مساعدتها. المرأة الوحيدة اللي توجه حد للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كان راجل امرأة قال راهي ضحية، قلنا له راهو مبدأنا في الجمعية احتراما للضحايا، يلزم الضحية تجي للجمعية وتقول مطلبها ونقفوا معها، وهذا اللي
احياء لصديقتنا الهام المرزوقي دي فام. ما ننطلقوش نحن، ما نقفزوش على النساء، احنا نساء يتوجهونا ونحن ندافع عليهم. الاسلاميات من اولهم بعاد عن جمعيه تونسيه للنساء الديمقراطيات ما يتعاملوش معه، وقعدوا للاسف في نفس المنطق، يعني ولا نقد ذاتي ما تحبش تصدق حاجه اخرى. انا قاعده نحكي لك على التاريخ، ما غير حاجه اخرى، انا نحكي لك على التاريخ. المقال الكلام هذا يتقال دائما في المحاضرات والندوات، تسجل حتى في فيلم مره، فيلم نسويات اللي شوهوا في الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات، ولا حد أرخ مرة قال توجهت للجمعية التونسية للنساء الديمقراطية من الضحية. مقال في الفجر كان يحكي على نفسه كيفاش قال السيد هذا، ولا أنسى ذلك المقال. قال أنا زوجتي ضحية وتعرضت للتعذيب وكذا وكذا، وقت اللي مشيت للنساء الديمقراطيات، واليوم كي نشوف وجه بشرى بالحاجة حميدة في التلفزة نحشم حتى نقول الكلام اللي قال نحب نبصق على وجهها في التلفزة على خاطر توجه هيك الجمعية التونسية، ونشر في الفجر هذا المقال، نشر في الفجر في إطار حملة التشويه. والكبار اللي يعرفونا يعرفوا الجمعية في النساء الديمقراطيات واللي خالطوها يعرفوا هم علاش ما ينجموش يتعاملوا مع النساء، لأنه الصراع تاريخي، الصراع كان حول مجال الأحوال الشخصية. الاسلاميين وقت اللي قالوا نستفتيوا الشعب التونسي على مجال الاحوال الشخصيه، الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات في الحركه النسويه المستقله اللي اول ما نقضت النظام البوركيبي في استعماله لقضيه النساء وفي مجال الاحوال الشخصيه واعتبرتها قاصره على انتظارات النساء، واعتبرت ان هي ما تحققش المساواه الكامله والفعليه اللي اليوم تصير لهم ريكوبيراسيون من النهضه. المقولات هذه الكل قاعده تصير لها ريكوبيراسيون، قال شنو انا فوتنا على اساس انه الناس تنسى ذاكرتها قصيره. وقتها النساء الديمقراطيات هما اللي خرجوا للشارع ضد المشروع هذاك. سؤال الحجاب انا مع طرحه جدا، لكن انا ما نعتقدش انه الحجاب يسمح للإيمانسيباسيون دي فام كيف ما ستاتيو بيرسونيل ما يسمحش وحده بالإيمانسيباسيون دي فام. الحجاب اليوم هو اتيكيت في المهجر باش بور سيدونتيفيي بوليتيكمون مي اوسي كهويه المهاجرات من جهه معينه، كيف ما السود في امريكا كاينها اون كيستيون دو جونر ايدونتيتير يحبوا يتميزوا به ويظهروا بها على الساحه. ونعتبر من ضمن خساراتنا كحركه نسويه وكحركه علمانيه وتقدميه في البلاد هذيا انه اليوم ما نسالوش لماذا تتحجب النساء؟ لماذا يعتبرنه ويبررنه حريه شخصيه؟ هل فعلا وقت اللي نحط انا حجاب واسمه حجاب هل فعلا انا علاقتي بجسدي وبالعالم متكامله؟ الانتيميتي اللي تعمل في السريه، الانتيميتي اللي تعمل في السريه ما تنجم تكون كان حاجه مغلوطه ما هياش بشكل واضح. احنا حاجتنا بالنساء يعبروا على انفسهم بجسد حي في الدنيا من غير حتى حاجه ومن غير حتى حواجز، وهذا المشكل اللي ماناش قاعدين نناقشوا فيه هذا للاسف اليوم. بالعكس راهو في غزو للحجاب حتى لليسار والاحزاب اليساريه. Les uns et les autres, Youssef a parlé de Hamlet Teshwi, on ressent exactement la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on considère que nous sommes des Hazek, lorsqu'on considère que nous ne sommes pas capables de effectivement porter un mandat politique parce que on considère que ce que nous portons c'est un signe identitaire ou un signe politique et qu'on ne peut pas accepter même l'idée que la libre disposition de son corps, qui est un des principes fondateurs du féminisme occidental et oriental d'ailleurs, puisse être compris d'une différente façon et considérer qu'être libre de disposer de mon corps, c'est choisir de le dénuder ou de le couvrir, et d'accepter que l'exercice des libertés publiques, qui ne sont pas juste là pour faire joli dans les textes législatifs et notamment dans la Constitution, sont des choses qui sont très importantes pour vivre en société. Personne, en tout cas ça ne devrait pas être le cas, ne vise à avoir une société hégémonique. On a eu des sociétés hégémoniques en Tunisie pendant des décennies. Ça s'est appelé la dictature. Et on a utilisé de tous les moyens pour imposer aux gens une certaine façon d'être. Et pour imposer aux gens une bonne façon d'être tunisien. Et tu parlais de la question du hijab. C'est terrible ce qui s'est passé à ces femmes qui n'avaient absolument aucune éducation politique, mais qui, dans une démarche spirituelle, exerçaient une liberté religieuse, ont été assimilées à des militantes politiques et donc du coup ont été soumises à une répression politique féroce qui allait à l'emprisonnement, à la torture, à la répression dans la rue, à l'harcèlement dans les forces de l'ordre et à quelque chose que moi j'ai trouvé terrible, qui était
la non-liberté de circulation avec l'obligation d'aller signer tous les jours qu'on n'allait pas disposer de son corps librement, on allait le découvrir. Donc au contraire, il faut prendre ça comme une modernité de notre monde actuel, et c'est ce qui se passe dans les sociétés que beaucoup d'entre vous envient des fois pour leur sens des libertés, c'est d'accepter qu'on peut être différent et d'accepter que une femme qui porte un voile et qui considère qu'elle est libre et qui considère qu'elle peut être active politiquement, qui considère qu'elle peut être trentenaire et députée et chercheuse. Et d'ailleurs, ça me permet de répondre à votre question. Vous me posez la question de la complexité des féminismes et notamment la présence de ce qu'on peut appeler un mouvement féministe islamique. Je n'y suis pas revenue parce que c'est très long, mais j'ai publié un article dans l'un des recueils qui a été publié par le PHE et le Collège des Bernardins sur la question des féminismes au pluriel, où je débat justement de cette question-là et de la présence et de la même, comment dirais-je, vraiment dans une perspective postcolonialiste de réappropriation par les femmes. Et si Holmes le disait très bien, à quel point c'est important cette réappropriation par les femmes de la lutte pour leurs droits, qui ne sont pas uniquement octroyés par le haut de la hiérarchie, par un chef d'État, qui peut être éclairé des fois, mais qui peut aussi, dans beaucoup de cas, ne pas l'être. Et c'est aussi, je crois, par un hasard que ce féminisme islamique est d'autant plus actif et d'autant plus dynamique en Iran et en Égypte, où les institutions religieuses sont extrêmement fortes, où les institutions religieuses sont des backups des gouvernements. Ce qui était très différent de la Tunisie, où justement l'islam, et quelqu'un parlait de la démocratie chrétienne ici, je ne veux pas prêcher pour la démocratie chrétienne ni défendre l'Église en Occident qui a été coupable de crimes terribles, mais la Zaytouna en Tunisie a d'abord été un contre-pouvoir. Et la présence même de les institutions religieuses et la production de la charia, quelqu'un a posé aussi la question dessus, il n'y a rien de plus évolutif en termes de loi que justement la charia islamique. Il n'y a pas un cadre législatif qui est le plus ouvert à la critique, à la proposition de nouvelles explications, à une perpétuelle justement renouvellement pour s'adapter aux changements de l'époque que ce type de loi-là. Donc, et c'est quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire que lorsqu'on voit le dynamisme des publications qui est fait dans cette sphère-là, justement, elle est beaucoup plus active et beaucoup plus... alors après, on peut en penser ce qu'on veut de ces conclusions, mais en tout cas, la démarche est une démarche qui est celle du dynamisme dans la production. Et juste pour conclure, sur... la dame qui me posait sur la question de l'héritage, c'est très simple. Je n'ai pas encore d'avis. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'initiative a été déposée, moi je connais certaines féministes qui travaillent notamment à Oxfam qui ont été scandalisées par le fait de voir un député qui n'est pas connu, c'est mon collègue, qui n'est pas connu pour être un vrai défenseur de la cause des femmes, venir avec 3 articles ridicules, dire allez, posons cette question, maintenant, tout de suite. T'es pour, t'es contre. Attends, on peut discuter, on peut voir quelles sont les conditions de dépôt d'initiatives législatives allant dans ce sens-là dans l'Assemblée et d'être dans une perspective constructive. Encore une fois, moi je suis pour. Moi, mon avis personnel, c'est qu'on peut en parler. Pardon, je pense que sur la question de l'égalité, il faut accepter aussi cela. Il faut accepter la présence de dire qu'il y a de la complexité dans les positions politiques, que les choses ne sont pas blanc ou noir, de dire que moi, j'accepte qu'il y ait un débat dessus, qui nous permet ensuite... Non mais essayez de comprendre ça, c'est peut-être beaucoup plus compliqué, mais de permettre qu'il y ait un débat sur cette question-là et d'ensuite avoir un avis sur la question, c'est une démarche qu'il faut aussi respecter de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Et juste pour conclure sur... Oui, vous disiez le Coran, etc. C'est ça votre question sur est-ce que le Coran... Vous me posez une question qui est là je vois Hichem qui s'impatiente. Moi je crois véritablement, moi je suis tout à fait disposée à revenir si vous voulez qu'on discute de ces questions-là, véritablement. C'est une question qui est très philosophique, qui fait aussi appel à la spiritualité, à la foi. Moi je suis
complètement disposée à y répondre. C'est pas tout à fait le genre de débat qui se règle avec des slogans, je crois. Et donc, du coup, je suis parfaitement disposée, si Patrick, à revenir dessus. Et pour conclure, parce qu'il est 1h du matin, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Et donc, du coup, mais laissez pas parler de là, c'est ça. Nous, on est plus complexe. On est plus complexe. Bon, très bien. J'ai bien entendu votre avis, très bien. Juste pour finir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour moi, c'est très important. C'est très dur pour nous. Il faut vous dire, on est jeunes, on accepte de venir dans des salons où nous sommes en minorité, etc. Mais c'est important. Vous avez posé un nombre incalculable de questions, on peut en parler. Et vous avez dit, est-ce que vous vous considérez comme étant féministe? Vous revendiquez-vous comme féministe? Je l'ai dit à plusieurs reprises. Deuxième question, est-ce que là je dois bouger de manière... Première question, j'ai dit à 1 milliard, ouais, c'est difficile, 1 milliard d'occasions différentes dans des articles qui ont été publiés dans toutes les langues. Du coup, vous avez le choix, il y en a en anglais, en français, en arabe, où je dis, parfait, où je dis que je suis parfaitement féministe et que je l'accepte totalement, et qu'au contraire, il faudrait même encourager ceux que l'on voit dans la scène politique traditionnellement comme étant des modernistes et des féministes, qu'ils devraient aller plus en avant sur ces questions-là. Et la deuxième question, encore une fois, je pense que vous devriez l'inviter, puisque je ne suis pas sa porte-parole, et débattre avec lui. Voilà. Et donc, du coup, véritablement conclure. Non, mais elle a beaucoup de succès, il faut la réinviter. Moi, ça me touche votre intérêt. Et je suis parfaitement disposée à revenir pour ça. Mais je suis en train de conclure, madame. Donc, pour conclure, on continue à être dans cette perspective-là qui est très importante pour nous, pour lutter contre cette diabolisation qui est réelle des deux côtés. Ce qui se passe là maintenant, nous aussi on trouve ça très violent, on trouve ça violent de se faire vraiment prendre comme ça par les gens, etc. C'est dur, mais néanmoins, moi je considère que c'est nécessaire, que c'est ce qui va permettre de pacifier justement le débat politique dans notre pays, pour au final bénéficier à la cause des femmes et améliorer la condition féminine en Tunisie. Merci.